ହଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖ ନାହିଁ ହେଲେ ହେଲେ ସେଇ ସର୍ବନାଶକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି এই ক্ষণি তা মুখରୁ ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଉଠିବି ବହି ସେଇ ଜଗଧାନରୁ ଓମ୍ ହ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ଓମ୍ ସର୍ବଭ ओम चामुंडाय नमो नमः। आज्ञा नमस्कार। सर्वनाश ए पर्यंत तू कौन करुथिलु आज्ञा सेई बलिटाके मु प्रस्तुत करुथिली सेई बलिटा प्रस्तुत करिछु हेले हेले सर्वनाश कौछु सेई बलिटा अछि मते न करी लुचाई कुह शीघ्र आज्ञा सबु कथा एही महामंत्री सह कहिब आज्ञा एही महामंत्री सब गुड़ा रहस्यटा खोली कहि दैछन्ति मते तापरे मो ताकू जाए आपणकर मंत्र सिद्धि को नहीं ताकू आपणक पाखकु नहीं आसीबी ना तो ठीक करिछु सर्वनाश महामंत्री बाबा कहंतु मते सही बलिटा कोठी अछि मते खोली करी कुह बाबा कह मो कहबी सत सत कहिबु न कोरेबी भी सत आहा हेले ता पूर्वरु ए राज्य रे मो मंत्री हवाटा भी सत ठीक तू ठीक कहिछु महामंत्री तू हेबो ए राज्यर राजा आउ मो हेबी काली साधक ए काली साधक तुमको आशीर्वाद करिले निश्चय तू हेबो गोटिए राज्य बड़टा तो हस्तरे देई ओ हेबी साधक सेई झियटा कोठी अछि सेई बलिटा मते अति शीघ्र देखाओ ताले सुनो बाबा तेरे कहंतु महामंत्री से झियोटा होचे ए हम राज्य राजा राज्य ममता ए सर्वनाश सेई झियटा मो राज पाखरे रही ओ अनेक दूररु खोजी चलीछि हेले हेले तू ठीक कहिछु महामंत्री सेई झियटा राजांकर झिय हाँ ताहेले तो अरे असंता काले ठीक समय सकाल 7टा को से चली जीवाई हम पाख शिवा मंदिर को से चली जीव सेई मंदिर को हाँ। शिव मंदिर रे पूजा करिबा पाउ जाइथिबो ताहेले तो ठीक कहिछु सबु कथा न लुचाई मते कहि देई सारिछु हेले सर्वनाश तू जीवु सेई शिव मंदिर को सेई शिव मंदिर रे जाई सेई झियटा को आड़िबो मोहरे निकटे आज्ञा से गुप्त मंत्रटा मते देले सिना मु बसीभूत करिवे अरे तू जीवु न मो एठी बसी मो सेई मंत्रटा को जप तप करी ओ भाबुथिबी बने आज्ञा ताहेले चलंतु आज्ञा ठीक अछि तेबे चलो नमस्कार तथास्तु बाबा महामंत्री ताहले जीवा चली गले हम सत्यनाश किए ताहले मो राज्य रे राजा हेबे आउ तमे हेबो मोर प्रिय बंधु ए महामंत्री
এই কথাটা কা করে শুনিবা নୁହଁ ଏ କଥା ତୋ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ରହିବା କଥା এই ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି এই କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବାଟା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ এই କଥାଟା କା ଆଗରେ କହିବନି ନା 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 ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ଭୁଲ କରେନି ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବନ୍ତ ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁଣି ହବ ନା ହଁ ରାଜା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବନ୍ତ ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାହେଲେ ଗୁଣବନ୍ତ କହ ବାବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାର ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ଗୁଣବନ୍ତ ମୋତେ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ। ଉଠ, ଉଠ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଅ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠ ତଥାସ୍ତୁ, ତଥାସ୍ତୁ। ହଁ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ସେଇ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏ ଖେଳଟାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି ହେଲେ ହେଲେ ଆଜି ତ ନିଜେ ଆସି ସେ ରାଜାଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଗଲେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ରାଜା ଆଜି ଦିନଠାରୁ ତୋ ଝିଅଟା ହେବ ମୋର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ଲି ସେଇ ବଲ୍ଲିଟା ଦେଲେ ମୁଁ ହେବି ଯିବି ତ୍ରିକାଳ ଅମର ବିଜୟ ମାଗ କାଳ ଭୈରବୀ ମାଗ ଉଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ମାଗ ଆଜି ତୋ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବା ତୋ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ এই সাকুরা জয় বাকা এই প্রভু আও অপেক্ষা করবা আও কেতে দিন অপেক্ষা করবা আও কেতে দিন অপেক্ষা কর ও আসুছি এথর মো আসুছি বা ও আসুছি জয় বাকা